Mao ni ang Suprema Gold F1 nga breed sa kalabasa mga busing. Gikan sa East West. Legit. Mao ni ang pinaka-nindot nga breed sa kalabasa nga naa sa merkado karon. Kung nagplano ka diha nga mutanom og mga kalabasa, diretso na sa Suprema Gold F1. Unsay nakalahian niya compare sa Suprema F1 lang. Kaning Suprema Gold F1 mga boss, naa siya resistance kontra sa mga virus nga kulot virus or kanang malagas ang iyang bunga. Dili kay siya madutlan atong mga sakita mga busing. So kung nagplano ka mo tanom mag kalabasa kaning Suprema Gold mo ipalita diretso. Dili siya dali madutlan atong kulot virus, mga kulot-kulot or ambalang or katong matagak ang bunga. Mas daghan kag harvest, mas daghan og bunga, mas dagko pagyud mga busing. Para mas dako imong ani, mas dako imong kita. Kaning Suprema Gold F1 ang palita gikan sa East West. Nara sa Yellow Basket ang legit nga liso mga busing.